Hai, gue Yoga Tonggagoy, serah kalian mau manggilnya apa. And today I'm going to show you guys what I wear to college classes. Atau outfit-outfit apa yang biasanya bakal gue pakai ke kampus gitu lah pokoknya intinya. Yay! Now keep in mind that I don't know shit about fashion. Kayak gue bukanlah seorang fashionista ataupun gue juga bukan seseorang yang gemar fashion dan juga a fashion enthusiast gitu. And I'm also not a model. So don't expect too much from this video lah ya. Kayak jangan berharap yang tinggi-tinggi lah ya tentang video ini. So yeah, without further ado, let's begin the video. Ayo, audionya Agoy here. Before you continue, make sure you leave a like, share, subscribe, and click the bell so you can be notified if my new video comes out. Also, please leave a comment if you want to say something about the topic or if you have something to ask me because I'm desperate for views. And yeah, that's it. Enjoy the video. Now, before I show you guys what I actually wear whenever I go to college or something like that, I'm going to show you guys what I wear during online classes. Atau kayak baju apa sih yang gue pakai selama kuliah daring ini. And as you can see, I didn't even bother to dress up. Kayak gue nggak mau repot-repot dan langsung aja udah pakai apapun itu yang lagi gue pakai pas gue lagi tidur. Kayak gue nggak dandan, kayak gue nggak mandi dulu, gue nggak pakai baju yang bagus ataupun gimana gitu lah. Karena yang pertama, kelas gue tuh kan mulainya jam 8 ya biasanya ya. Sementara gue tuh baru bangun jam 7. Jadi gue hanya punya 1 jam untuk prepare myself. Dan biasanya I don't have the energy to dress up. So yeah, I'm just going to wear whatever the that I wear when I went to sleep yesterday. Terus selain itu kan gue di rumah ya, jadi kayak gue nggak perlu dress to impress gitu loh. Kayak misalnya kayak gue nggak perlu pakai baju-baju yang bagus biar orang-orang pada ngelirik gue ataupun kayak orang-orang pada kayak oh your outfit is cute atau gimana gitu lah. Jadi kayak gue bisa wear whatever the I want, you know, kayak gue bisa pakai t-shirt ataupun celana pendek aja udah kayak selesai gitu loh urusan. So with that out of the way, I'm going to show you guys what I actually wear when I went to campus. Jadi pada dasarnya gue punya 3 jenis atau kayak 3 style gitu. Yang pertama gue ada comfy, terus formal, sama casual. Keep in mind that gue kan kuliah di FIBW ya, which basically means that I can dress whatever the I want. Kayak kalau di FIB sendiri tuh nggak ada dress code yang harus formal ataupun gimana gitu loh. Kayak gue nggak mesti pakai kemeja berkerah ataupun celana bahan gitu-gitu lah. Jadi kayak kalau di FIB tuh bebas mau pakai apa, yang penting sopan dan not too revealing gitu loh. Meskipun kadang gue juga pakai celana pendek bahan gitu sih di kampus. Now, first of all, gue bakal ngomongin soal baju gue yang nyaman atau yang istilahnya itu adalah comfy clothes gitu lah ya. Jadi biasanya gue tuh pakai baju-baju kayak gini tuh pas gak ada occasion tertentu sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya gue lagi feeling mager ataupun lagi feeling comfy gitu, gue biasanya bakal pakai baju-baju yang nyaman ataupun baju-baju yang kayak bahannya tebal atau gimana gitu lah. Dan biasanya tuh gue bakal pakai hoodie, baik yang zipped ataupun yang kayak langsung pakai gitu. Terus gue juga bakal pakai sweatshirt, cardigan, dan lain sebagainya. Intinya tuh bahan-bahan yang nyaman dipakai dan tebal untuk dipakai gitu loh, kayak semacam baju-baju musim dingin, but not really gitu lah ya. Terus untuk urusan celana sebenarnya gue bebas sih, kayak gue tidak terlalu mikirin juga kan soal how my pants look atau gimana gitu. Jadi kayak gue biasanya memadukan baju-baju comfy itu sama celana jogger hitam favorit gue. Terus juga kadang-kadang gue pakai celana jeans juga, baik pendek ataupun panjang. Terus gue juga biasanya pakai celana bahan yang pendek ataupun panjang dan lain sebagainya. Kayak I don't really have a specific match for these comfy clothes gitu lah ya pokoknya. Kalau untuk pakaian formal itu biasanya gue bakal pakai kalau misalnya
gue lagi mau presentasi, atau kalau misalnya dosennya tuh agak uptight atau gimana gitu lah ya, kayak misalnya banyak aturan lah atau ngajarnya rada kaku ataupun gimana gitu lah. Nah kalau untuk bajunya sendiri sih tuh biasanya gue pakai kemeja yang berkerah gitu loh, dan biasanya tuh gue bakal ngelepas kancing-kancingnya, jadi kayak kemejanya dibiarin kebuka aja kayak gini, terus di bawah di dalamnya ada t-shirt ataupun gimana gitu lah ya. Terus juga kadang-kadang gue bakal kancingin kemejanya dan gue bakal masukin ke dalam sana gitu loh, biar kayak anak-anak SMP atau SMA atau SD gitu lah ya, pokoknya yang pakai seragam ataupun gimana gitu. Ini tuh biasanya gue pakai yang kayak gini tuh biar menambah kesan-kesan nerdy dan losernya gue gitu loh. Like, yes, I am a loser, and this outfit really brings the loser out of me. Jadi kayak tambah loser banget kan gue kelihatannya gitu. Apalagi kalau misalnya gue sampai kombinasiin sama rompi atau sweater vest gitu, tambah nerdy dan tambah loser lagi anjir. Kalau untuk urusan sana biasanya gue juga nggak terlalu merhatiin sih, kayak gue bakal pakai jeans baik pendek ataupun panjang. Terus gue juga bakal pakai celana chino pendek, ataupun gue juga bakal pakai celana-celana bahan gitulah, baik yang hitam maupun yang warna-warna lain. At this point, you might think that I don't really pay much attention to my pants, and honestly, you were absolutely right. Kayak gue nggak terlalu mikirin soal celana gue anjir, kayak kayak asalkan kelihatan skinny, kayak kelihatan kayak skinny jeans ataupun gimana gitu, kayak tidak menunjukkan betapa besar ya gue, ataupun nggak baggy gimana gitu, kayak celana-celana yang di era-era 2000-an. Kayak I'm good. Kalau untuk baju-baju casual ini biasanya tuh gue bakal pakai kalau misalnya I'm feeling a bit good about myself. Kayak if I feel slightly better about myself gitu lah ya. Dan untuk baju-baju yang casual ini biasanya juga nggak ada occasion tertentu gitu sih. Kayak kalau misalnya lagi nggak ada presentasi ataupun gimana gitu, gue bakal biasanya pakai baju-baju yang casual gitu lah ya, pokoknya ke kampus. Terus kalau untuk menciptakan penampilan yang casual sendiri tuh gue biasanya pakai kemeja Hawaii atau kemeja flanel atau yang kotak-kotak gitu. Terus juga gue pakai jaket flanel. Terus gue juga pakai jaket angkatan yang sekarang lagi ketinggalan di kosan. Terus gue juga pakai baju denim ini nih, ke denim kunyit favorit gue ke kampus gitu kalau misalnya gue lagi feeling good about myself gitu. Dan untuk urusan celana pun sama kayak yang dua jenis sebelumnya, kayak jeans panjang lah, jeans pendek lah, atau celana bahan pendek lah, atau celana bahan panjang lah, atau celana hitam dan lain sebagainya. Kayak once again, I don't really pay attention to the pants. Now during quarantine, I actually thought to wear a white shirt atau kemeja putih gitu, sama celana pendek chino warna coklat muda gitu lah ya ke kampus, kalau misalnya emang udah diperbolehkan untuk ke kampus gitu. Basically, I got inspired because of those fuckboys and bougie bitches yang selalu nongkrong di Senayan City, terus kayak foto-foto di depan gedung berkaca atau whatever the fuck that is, dengan pose-pose seperti Oh iya, terus biasanya gue juga pakai aksesoris gitu loh untuk memperlengkap pakaian gue gitu loh, kalau misalnya gue lagi ke kampus ataupun kalau misalnya gue lagi pergi ke suatu tempat gitu lah ya. Kayak gue tuh biasanya bakal pakai kalung atau gelang atau jam tangan gitu lah ya, pokoknya intinya. My personal favorite bracelet is this one yang gue dapat dari kepanitiaan ospek fakultas tahun lalu. Dan ini tuh gue sering banget pakai ke kampus tiap hari karena it looks simplistic and yet it looks so beautiful. Terus kalau untuk kalung tuh gue biasanya pakai yang bahannya resin atau yang kayak tembus pandang gitu lah ya, karena it just looks so beautiful. Dan biasanya kalau gue lihat di all shop gitu, kayak misalnya Shopee ataupun gimana gitu, itu tuh desainnya lucu-lucu banget gitu loh, kayak ada resinnya, terus di bawahnya ada kayak kayu-kayu gitu, kayak lucu banget anjir, sumpah kayak kalian harus beli. Terus kalau untuk jam tangan sendiri tuh biasanya bakal gue pakai setiap hari kalau pergi ke kampus ataupun pergi keluar gitu, biar gue nggak usah capek-capek lirik HP gitu lah ya, kalau misalnya gue lagi mau ngeliat jam.
So yeah, that's basically what I wear whenever I go to college and all that stuff. Sorry if the video is too uninteresting or weird for you because I know nothing about fashion and I'm also not a model. And I also have no idea how to make this kind of content, you know, kayak konten-konten yang nge-showcase pakaian-pakaian atau gimana gitu. If you guys have any suggestion on my outfits atau kayak kalau misalnya kalian ngerasa kalau pakaian ini akan terlihat bagus untuk gue, kayak let me know in the comments below, you know. Kayak silakan kalian judge my fashion sense. Dan silakan kalian juga kasih saran ke gue soal fashion ini biar gue bisa kelihatan lebih baik gitu lah ya kalau misalnya gue lagi ke kampus ataupun gimana gitu. If you really like this video, you can give it a thumbs up and also share it to your friends. Kayak silakan kalian sebarkan ke teman-teman kalian yang fashionista ataupun teman-teman kalian yang suka fashion atau gimana gitu biar kalian berdua ataupun bertiga ataupun kalian semua ini bisa nge-roast my outfit choices. And don't forget to subscribe because I need those views. And yeah, that's it. I hope you enjoy. Thank you so much for watching, and I'll see you guys whenever I want to see you guys again or whenever I can see you guys again. Peace out. Bye.